Non importa se le storie che vi stiamo per raccontare siano vere o inventate. Potete considerarle inventate perché le vedrete svolgersi su uno schermo. Potete considerarle vere perché succedono tutti i giorni, perché tutti i giorni riempiono le cronache dei giornali. Queste storie sono le imprese di quella che fu detta la generazione bruciata, la generazione di coloro che al tempo della guerra erano bambini e che quando aprirono gli occhi videro del mondo soprattutto uno spettacolo, la mobilitazione generale della violenza. E così vistoso, così imponente, così invadente era questo spettacolo che pareva velare ogni altro. Anche quelli della bontà, della generosità, dell'intelligenza, del sacrificio, che pure fiorirono in quegli anni come sempre. Quella violenza pareva trionfante, sicura di sé, aveva andature allegre e perfino sportive. Arrivava a simulare una sorta di giovanile innocenza. La sua legge era il disprezzo di ogni legge. La sua caratteristica sociale era il disprezzo di ogni società nel trionfo dell'individuo audace, cinico, privo di rimorsi. Si capì presto, infatti, quando la generazione bruciata si affacciò alle cronache con una serie impressionante di delitti, che si trattava di un nuovo tipo di delinquenza, ben diverso da quella che sorge sulla miseria e sulle disuguaglianze sociali. I nuovi eroi delle quarte pagine erano infatti giovinetti di famiglie agiate e tranquille, ignare di covare dentro di sé capacità tanto mostruose. E non il bisogno, non un complesso di inferiorità sociale qualsiasi li sospingeva al delitto, bensì il desiderio di compiere gesti eccezionali, di emergere, di sentirsi protagonisti di gialli, di fumetti, di film di gangsters. Giacché guerra e cronaca nera, fumetti e cinema, tutto si fondeva per loro in un ideale solo, la celebrazione della violenza come trionfo personale. Versare il sangue aveva per loro il solo scopo di affermare, nella luce sinistra di un gesto empio, il vittorioso culto di sé. Quando, compiuto il gesto, l'eroe della quarta pagina s'avvede della sua miseria e si accorge d'essere un vinto nella più inutile delle battaglie, è troppo tardi. Ma intanto gli altri contemplano il suo gesto, ingigantito dalle colonne dei giornali, e lo venerano e meditano di emularlo. E lo sciagurato circolo riprende. Allo scopo esattamente opposto, noi raccontiamo le nostre storie. 3 storie diverse, di 3 paesi diversi, ma tutte simili in fondo nelle loro tristi ragioni. Non le racconteremo abbellite, arricchite di un fascino che nella realtà non posseggono affatto. Le racconteremo senza colorirle, senza enfasi, perché vediate la loro realtà che, guardata senza orpelli, è una realtà squallida, incapace di sedurre alcuno. Réveillez-vous, bel endormi, réveillez-vous, car il est jour. Mettez la tête à la fenêtre, vous entendrez parler d'amour. Mettez la tête à la fenêtre. Je t'ai dit de les changer. On n'est pas des souliers vernis pour aller à la campagne. Ça ne pense qu'à s'amuser, à sortir. De moment, les jeunes filles se prépareraient à devenir des femmes d'activité. C'est pour ça qu'on les épousait. Où veut-elle aller encore? Épouse Alicant. Oh. C'est une promenade que fait toute la classe. Ouais. C'est mal. Les autres jeunes filles y vont aussi? Oui. Allô? Madame Hibert? Ici Madame Roger. Je m'excuse. Je suis la maman de Simone. Oui? Je voulais vous demander si Pauline allait dans cette promenade de la classe. Oui. Tu n'as pas vu mon catalogue? Oui, n'est-ce pas? Ce sont encore des enfants. Oui. Ah, je voulais être sûre qu'elles seront plusieurs. Oui, moi aussi. Moi aussi. Oui.
J'ai dit à 8 heures. Bon, très bien. Au revoir, madame. Attends, il faut que je me sauve. Tu viens? Aujourd'hui, Coquelin non plus n'est pas là. C'est moi qui ouvre le magasin. Il a un poil dans la main, ton coquelin. Ah, ça, tu peux le dire, oui. Depuis pas qu'il a été malade, au moins. Ah. Tu descends avec nous? Peut-on savoir où vous irez? À Virène, on vient me chercher. Ah bon? À 7 heures, je vais te voir ici, À 8 moi. heures. Bon, 7 heures. Oh, j'en ai assez. À partir de maintenant, j'accepterai du travail au dehors que le matin. L'après-midi, ça n'en finit pas. Faites l'amour un instant. Je ne peux pas donner. Dis donc, Georges, tu passeras chez Fournier, tu lui diras que j'irai le voir dimanche, le matin ou l'après-midi, je sais pas encore. Vous verrez ce paysage. Pardon, hein. Question de paysage, ça c'est du paysage. Moi d'ailleurs, c'est là que je prendrai ma retraite quand je serai devenu sous-chef. J'ai tout pour ça. Enfin, j'ai rendu des services pendant l'occupation. Je connais un petit peu Virène, j'y suis déjà allé avec Georges l'année dernière. Oh, une fois, c'est rien une fois. Faut y vivre pour en comprendre la beauté, la poésie. Et moi, la poésie, ça me connaît. Allez, faut partir. Vous n'emportez pas un casse-croûte? Non, merci, si on a fait, on prendra quelque chose sur place. Bravo, vous paierez 100 fois le prix, félicitations. Il est vrai que pour vous, l'argent, ça ne compte pas. Ah, t'es tout le portrait de mon pauvre frère, lui qui était adjudant-chef aux Dardanelles. Ah, fiche-nous la paix avec ton frère qui était aux Dardanelles, c'est pas le moment. Bah, quoi, il est mort? Il est mort. Un frère, ça laisse pas de pension à sa sœur. T'as vu? Salaud de directeur. C'est une erreur, hein? Oh, c'est rien, maman, je te dis. Je t'avais prévenu hier que je devais sécher 1 heure. Et le prof de maths m'en veut, il voulait m'interroger pour me coller. Mais moi, on m'interroge quand je suis prêt, tu comprends? Mais sur le bulletin, ils disent qu'ils ne t'ont pas vu depuis 6 jours. Par hasard, tout à fait par hasard, c'est moi qui ai pris le courrier. Mais si ton père savait... Mais dis-lui donc, dis-lui, mais qu'est-ce que t'attends? Prends-le, il est dans le bas de l'armoire. Moi, je monte la garde. Tu sais bien que je ne dirai rien à ton père. J'irai trouver le directeur, mais tu dois me promettre... Demain, je me fais interroger, et puis tu verras. Je saurai mon programme au poil, ils l'auront dans l'os. Dis donc, André, t'as fini de te coiffer, non? Tu te prends pour Laurence Olivier? Tu sais que notre plan est prévu minute par minute. Si un détail claque dans l'engrenage, tout est fichu. Prends-le, toi. Mais non, c'est pour toi, garde-le. Pierre, viens avec vous? Oui, oui. Tu lui as parlé à Pierre? Simone m'a dit que Pierre l'avait téléphoné à cause d'une grosse affaire. Sans blague. Mais il viendra. Il l'a dit ensuite, il viendra. Prononce bien ou t'auras pas de cadeau. Pierre a dit aujourd'hui qu'il avait besoin de Qu'il devait aller à la rencontre du... printemps et Qu'il avait besoin de... 100 francs. francs pour prendre l'autobus. Allez, vas-y. Pierre a dit aujourd'hui qu'il avait besoin de 100 francs pour prendre l'autobus. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ce garçon est un nouveau Machiavel. Ça n'a servi à rien. Tu n'auras pas un sou. Métro, autobus, Coca-Cola, nous allons faire une excursion, papa. Où? Château de Virène. Georges dit qu'il y a des souterrains qui servaient de prison secrète à Louis XI. Et intelligent comme je suis, je découvrirai forcément des trésors. Tu peux dire de ma part à ton ami Georges que je lui donne 0 en histoire. Il ne s'agit pas de prison. Ce sont des travaux entrepris pour construire l'aqueduc.
On les a suspendus par suite de l'avènement de... Marie-Claire, laisse ces papiers, allons. Voyons, Pierre, tu sais bien que ton père donne une conférence cet après-midi. Mais je sais bien, maman, mais si je vais pas à Virennes, les autres resteront aussi. Aujourd'hui, j'ai téléphoné à Simone pour me libérer. Mais je t'assure, il n'y a rien à faire. Et puis les conférences, tu sais... Oui, justement. Tu as une bonne raison de t'instruire et d'admirer ton père. Avoue plutôt que Simone. Hélène, laisse-le y aller, je ne veux pas de lui, je n'en veux pas. Marie-Claire, prends l'argent et dis à ton frère qu'il découvre tous les trésors qu'il voudra. Mais pourquoi, Gustave? Je veux qu'il vienne. Non, non et non, je t'en prie. Et si vraiment tu veux me faire plaisir, ne viens pas non plus. En voilà une idée. Il dit ça, mais au fond, il serait vexé si nous ne venions pas. Toi, surtout. Mais non, papa n'y tient pas du tout, il est bien trop modeste. Allez, donne l'argent. Dépêche-toi, Marie-Claire. Papa a dit, j'espère qu'il ira très loin. Oui, très loin. Et qu'il ne se montre surtout pas à l'Institut, sinon moi je fais ma conférence à la campagne, devant les veaux et les moutons. Ça ne changera pas beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta papa. Qui t'a permis de toucher à la bibliothèque de ton père? L'art? Remets-les à leur place. Tu as le temps de t'intéresser à l'art. Et prends ton pullover, il fera froid ce soir. Hélène, si tu veux m'accompagner, habille-toi, on m'envoie chercher en voiture. Gustave, avec la voiture, nous pourrions conduire. Où vas-tu, Pierre? Nous sortirons par la porte de Vincennes. Nous pourrions conduire d'abord les petites, et puis Pierre, puisque nous profitons de cette voiture. Et puis, quoi encore? Non, non, alors dépêchez-vous. Dépêchez-vous, moi je suis prêt. Pierre! Pierre! Oui, papa, j'arrive. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait être là depuis longtemps. Elle avait eu rendez-vous avec toi. Il passait par le Georges V pour y prendre de l'argent. Vous auriez dû le suivre, vous autres. Qu'est-ce que vous buvez? Je sais pas quoi prendre, moi. Il y a le choix? Un whisky. Un quoi? Whisky, scotch. Ah, un whisky, il fallait le dire. Un citron pressé pour moi. N'arrive pas. Il y aurait pas des mouchards parmi nous, non? Ah, puis s'il vient pas, on ira quand même, n'est-ce pas? C'est pour cueillir les framboises, la saison est finie. Qu'est-ce qui te prend? Avec ce qui doit arriver. Oh, ce qui doit arriver, il n'arrive jamais rien, c'est bien connu. Oh, Geneviève, si tu continues, je te floque une paire de claques. Oh, ben écoute, tu ne dois pas être comme ça. On avait bien besoin que tu viennes avec ta sœur. Tant mieux, comme ça Pierre ne doutera de rien. Si c'est pour ça, j'ai une grand-mère paralytique. Fallait nous la prêter. Oh, la famille. Moi, j'en ai assez, tu comprends, j'en ai assez. Écoute, ici, nous arrivons au bout de nos peines. Quel jour sommes-nous? Le 19. Le 22, nous partons tous ensemble. Et puis tu verras, ce sera magnifique. Ce sera la belle vie. Et vous savez, j'ai une idée formidable pour le lancement de notre boîte de nuit à Alger. Tu te mettras un maillot rouge, collant, avec une grande barbe blanche. Non, veux-tu pas tomber sur la tête? Moi, je chanterai, mon petit vieux. Oui, j'ai mon répertoire. Tu connais pas les Arabes, ces gars-là, il leur faut du solide. Il faudra payer de ta personne. J'ai lu dans France Dimanche un article sur les avions qui transportent les passagers clandestins. Il y avait même les prix. 900 à la charge de 6 personnes. 900? 1000, abruti. On les aura. Vous êtes tous des gosses. Voilà. T'as pris des camels, Paul? Voilà Pierre. Il se prive de rien, il pourrait nous transporter, non? Plus en retard? Bah oui, mon vieux. Dis donc, on peut prendre ta voiture? Non, je veux pas qu'on sache où je vais. D'ailleurs, James doit faire une course cette nuit à Marseille. Dépêchez-vous, voilà l'autobus. Allez, venez! Attention, ici pas de bêtises, les enfants. Il faut qu'il nous dévoile son jeu et ses intentions. Et puis non seulement ses intentions, intention et fric. Chut, la lettre. Mais oui, la lettre pour la Libye, tu devais y penser, souviens-toi. J'y pense. Ah oui, mais il faut qu'elle soit claire, très claire. Tu comprends, moi je connais la police, moi je Laisse sais que... tomber. Elle sera lumineuse. Prends les billets, toi. Tac. Zut, c'est toujours pareil, tu vois pas que j'ai amené que des dollars. Bon, Ce sont des billets de 5. Je vais calculer vite fait. t'as fait des affaires? J'ai toujours du fric sur moi en cas de départ. J'aimerais aller faire un tour jusqu'au Canada. Quand ça? Tu partiras d'Alger. Alger. Ben, dans 2 semaines, nous sommes à Alger. Et je te rappelle que les frais du voyage sont à ta charge. Combien ça fait, André? 500? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand aurais-tu l'intention de partir? Ça me regarde. J'ai déjà reçu un acompte de 5 millions. La chose peut être imminente. Mais nous? Tu sais que l'équipe part au complet.
Lundi 22. Bye bye. Comment, et tu ne viens pas avec nous? Non, je ne crois pas. Tu nous laisses l'argent? Bien improbable. Je place tout dans le trafic des diamants bruts. Ah, des diamants bruts, tu m'en donneras? Et puis d'autre part, en ce moment, j'ai un tas de frais. J'ai vaguement l'intention de me débarrasser de Lily. Oui, elle a fait son temps. Faudra que je lui offre un chic cadeau. Personne dans le couloir, allez vous asseoir. T'as entendu? Ça t'étonne? T'en fais pas, va, il fera quand même un voyage aujourd'hui. Un grand voyage. Où a-t-il mis son fric? À la banque ou chez Lily? Faudrait avoir une procuration. Pour la procuration, on la fera nous-mêmes. Et je crois qu'avec ce qu'il a sur lui, c'est déjà pas mal. Simone, t'as confiance, toi, Simone? C'est Lily? Pierre? Oh, oh, mon grand. C'est Lily. Elle est complètement idiote, une vraie sangsue. Mais physiquement, comme carrosserie, elle me plaît. Sa grande idée, ce serait que je lui colle un gosse. Ben, ne prive pas. C'est ça, puis après je l'aurai sur le dos pour l'éternité. Il y a d'autres occupations. Et puis chacun son tour. Moi, je trouverais très normal d'être entretenu par une souris. Elles ont bien le droit de vote. Oh, puis j'en ai marre, c'est toujours la même vie. Les mêmes hôtels, les mêmes nuits. Ça fait des drôles de nuits. Tu dois te payer une bonne partie de choix de bois. Ouais. Si elle s'imagine me dominer, elle se trompe, la pauvre. Elle va jusqu'à payer James pour qu'il me surveille. Aujourd'hui, pour venir ici, quelle histoire, mes enfants. À la fin, elle m'annonce qu'il me donnera 100 000 francs pour que je vienne pas. Bah, les piquets, tu devrais la faire enfermer. C'est pas normal de s'intéresser aux élèves de première comme elle fait. Son argent, j'en ai plus besoin, j'en ai plus qu'elle. Elle me plaît quand elle est en colère. Ce matin, en combinaison, décoiffée, elle était formidable. Et au point de vue caresse, tu sais, meilleure encore que Martine Carole, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? Du chocolat? Moi aussi j'ai du chocolat. Irène! Georges, on est arrivé. Geneviève. On descend dans la prochaine. Irène! Arrêtez-nous au passage à niveau, s'il vous plaît. Oui, entendu. Dis donc, Georges, c'est ici que tu passes tes vacances? Oui, c'est par là. Une maison et la part derrière. Tu dois te barber pendant 3 mois ici. Tu parles. Pourquoi? Moi, je trouve ça bas. Oui, alors, en mourir. Quel côté va-t-on? Une pièce. Moi je reste ici, je descends pas. Allez, descends, fais pas l'imbécile. Moi je vais dans les boîtes de nuit. Oh, cette gosse alors. Là, le train! Au Far West. Au revoir tout le monde! Oh, le plein air. Oh, je vais te voler là-dedans. Tu veux me pousser à bout? Moi? Tu ne te doutes pas de ce que j'ai au fond du cœur. Mais si, un volcan. À ton âge, tous les jeunes gens ont un volcan au fond du cœur. J'attends comme un mendiant que tu me regardes, que tu approches un seul instant de moi. J'ai tellement besoin de t'embrasser. Pourquoi t'es-tu collé aussi près de lui? Enfin, tu exagères, hein. Je dois tout faire, moi. La lettre pour la Libye, les yeux doux et verser tes peines de cœur. Zizi, tu es tellement belle. Tu es comme le soleil quand il se lève et qu'on n'ose pas le toucher. Oui, ben laisse le soleil tranquille, tu vas te brûler. Et puis quand on m'aime, il faut me toucher.
Je voudrais m'allonger près de toi. On s'allongera. N'aie pas peur, on s'allongera. André, je t'aime. Mais si on fiche à la porte du collège, on ne pourra plus s'allonger du tout. Portami via. Portami via. Ma saremmo già partiti se quel porco di Père non ci avesse presi 6 mois de projet pour rien. C'est dommage qu'on n'ait pas fait équipe avec Pierre. Mais c'est lui qui nous a lâchés. Pas si bête. Tout ce qu'il gagne, il l'empoche en douce. En agissant comme lui, ce serait vite fait de gagner des millions. Seulement moi, je fais partie de l'équipe et... Zizi. Lundi 22, crois-moi. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. On verra. Bougez-vous! Georges Brigon va plus vite par ici! Approchez, approchez, mesdames et messieurs! Vous voyez ici en chair et en os le fameux explorateur Georges Ruy, 3 fois mangé par un lion, 3 fois marié à Rita Hayworth et toujours vivant! Il nous entraîne dans une passionnante aventure! Alors, mon chou. On va faire ici. Moi qui plus que ça, c'est Fournier. Monsieur Fournier, mon père m'a chargé de vous dire qu'il passera dimanche. Ah, il a dit ça? Oui, il a dit ça. Et alors? Vous vous promenez à cette heure? Oui, on a fait une petite collation dans la forêt, là. Eh ben, mes compliments à votre mère. Je manquerai pas. Quel vieux schnock. Qu'est-ce que quoi? Non, c'est rien, c'est de l'américain. Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, non, laisse-les faire, va. Tu vois pas que c'est le printemps, non? Tiens, prends. C'est le devoir de maths. Ne le prête pas à André, hein? Je sais bien que l'amour excuse tout, mais quand même. George Sand, par exemple, quand Musset lui faisait un devoir de maths, elle ne le prêtait jamais à Chopin. Merci, tu es chic. Veux-tu me dire pourquoi tu continues à venir en classe avec toutes les affaires que tu as? Ça m'est utile. C'est une façade. Les devoirs, je paie un type, un agrégé pour les faire. Oh, tu es formidable. Tu te souviens en seconde, quand tu m'as rédigé ce thème qui se terminait par une déclaration d'amour? Bien sûr, je m'en souviens. Je n'ai pas non plus oublié ta réponse. Rien à faire. Oh, tu t'es tout de suite découragé. Ça prouve bien que tu n'y tenais pas tellement, sinon tu aurais essayé encore une fois. J'étais un grand flirt avec André. Et toi avec Lily? Oh, c'est pas le même secteur. C'est une autre histoire. C'est une histoire. Et maintenant, André et toi? André, c'est un gosse. Il a 1 an de plus que moi. C'est un gentil camarade pour se promener à la campagne. Dis, Pierre, pourquoi ne m'emmènes-tu pas avec toi au Canada? Tu crois que tu m'aimes? Emmène-moi. Emmène-moi. Il n'y en a pas assez pour faire un feu. Ramasse-en d'autres. Et tu vas voir, on va jouer à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc? Oui, tu sais bien, cette dame qu'on a brûlée vive. Pourquoi on l'a brûlée? Parce qu'elle faisait de la politique. T'en voulais un coup, là? C'est de l'agnole. Oh, mais sans blague, hein, c'est de la vraie. Je bois la mort du traître, hein. Et alors? Bah alors quoi? Bon, bah c'est très simple. Dès que Pierre revient, André et moi l'emmène en balade. Et nous, on attend ici? Bah, si c'est nécessaire, vous viendrez nous donner un coup de main, mais ensuite, hein. Seulement ensuite. Merci bien, je m'en passerai. Je parie que Simone lui a fait cracher de l'argent. Et moi, je vous dis que c'est une folie de les avoir laissés ensemble. Il doit être armé, Pierre, si ça se trouve. Il peut se jeter sur elle, la violer, la déshabiller, enlever son corsage. L'embrasser sur la bouche. Et puis après? Laisse-les jouir de leurs derniers instants. En Russie, les condamnés à mort avant d'y passer.
Ils ont le droit de grimper une fillette comme dernier souvenir. J'ai vu ça dans un film avec Tcherkassov. Ah, dis donc, toi, t'as une tête à faire des contre-appels dans un cimetière. D'après eux, l'idéal consisterait à se marier et avoir un livret de caisse d'épargne. Si je ne les détestais pas tellement, je les trouverais comiques. Tiens, mon père, il a travaillé toute sa vie pour devenir copropriétaire d'une boutique. Il n'a même pas la satisfaction de se dire qu'il a travaillé honnêtement. Car il vole, tu entends? Il vole. 10 centimètres de tissu sur 2 mètres, mais il vole. Oh, quel crétin! Mais s'il veut voler autant vaut qu'il vole des millions, alors ça, oui, ça vaut la peine. Moi, je voudrais vivre une vie pleine, tu comprends? J'aime les grosses voitures américaines. J'aime l'argent. Pas pour l'argent, je crois, mais pour insulter les autres. Pour être ivre, si tu veux. On ne peut pas être ivre tous les jours. Je suis prête à tout, tu entends? À coucher avec n'importe qui, à faire n'importe quoi, mais à m'en sortir. Tu te fais des illusions. Pourquoi des illusions? Tu sais, la vérité, c'est qu'on tue et on vole beaucoup moins que tu l'imagines. Heureusement, d'ailleurs. C'est toi qui me dis ça? Toi qui mènes précisément une existence tellement formidable. Et c'est pour ça que je t'aime, Pierre. Emmène-moi avec toi au Canada. Je t'aiderai. Si tu veux continuer avec Lily, eh bien, c'est d'accord. Je suis pas une enfant de mari. Écoute, Simone, il ne s'agit pas de ça. La vérité... Alors explique-toi. Si je te disais, Simone... Quoi? Que tes millions, tu les as gagnés en jouant à cache-cache. Et qu'avec Lily, vous récitez des fables de La Fontaine la nuit. Je n'ai pas de millions, Simone, pas plus que je n'ai de Lily. Pauvre chérie. C'est un enfant sage. La nuit, il rêve à ses équations. Et à toi? Ça suffit, Pierre. Je suis pas complètement idiote. Et pourtant, je voudrais que tu m'aimes comme si j'étais vraiment un enfant sage. Un bon élève. Pourquoi? Oh, parce que... Au milieu de mes aventures, toi, tu es quelque chose d'innocent. Le collège, c'est toi. Les héroïnes de Racine, c'est encore toi. La barre pour Racine. Je ne suis pas innocente, je veux partir avec toi. Et moi, je ne veux pas. Je veux que tu restes toujours la petite fille à qui il manque 100 francs pour aller voir le dernier film de Gabin. Vraiment? Vraiment, oui. Moi, c'est fini. Mais toi, Simone, toi, tu as toutes les chances. Tu ne m'aimes plus, naturellement. Moi, mais si. Tu as probablement raison. Voilà l'argent. Je voudrais que tu m'en interdises. D'accord. C'est complètement idiot, mais voilà. Figure-toi que chez moi, ces imbéciles croient que nous filons le parfait amour. Ce serait trop long à t'expliquer. Ils savent que je t'aime, quoi. Alors quand je rentre tard le soir, ils me posent des questions pour me faire avouer. Plaisir, tu comprends, le plaisir de m'humilier. Alors que ça me crée une lettre. Fausse lettre, évidemment. Quelque chose de griffonné sur un bout de papier, comme on fait avant de partir brusquement. Par exemple, je sais pas, moi. Ma zizi, je pars pour l'Amérique. Ça s'est décidé rapidement. Pardonne-moi. Enfin, ce que tu voudras. Mes parents fouillent mes tiroirs. Ils trouveront ta lettre, ils me croiront, ils me ficheront la paix. Ce sera toujours ça. Yeah! Oh! Yeah! Ça m'ennuie d'en parler devant les autres. Puisque c'est d'accord. Et voilà! C'est moi qui ai ramassé tout le bois. Tu as enlevé la moitié de la forêt? Oui, presque la moitié. Mais pas tout à fait la moitié. Vous en avez mis du temps. Et alors, c'est souterrain, on y va? Si le roi savait ça, Isabelle. Isabelle, si le roi savait ça. À la coiffe de dentelle, vous n'auriez jamais plus loin.
Faudra un peu de papier, là. Demandez de la rapière, il en a volé un de 5 tout à l'heure. Et enfin, un commando tous les trois. Tous les deux passez par ici, moi je passe par là. Tu viens avec nous, Non, 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 c'est beaucoup mieux comme ça. On y va? Alors, André, du courage? Tu as une américaine? C'est pour moi que tu vas faire ça? Alors c'est bien entendu. Même si vous ne me voyez pas, vous partez quand même, hein? T'as compris, André? D'ailleurs, tu connais le chemin. Je comprends pas pourquoi Georges s'en va tout seul. Il faut de l'air est froid, hein? Si ça continue, on va finir par s'enrhumer. Voilà, tu vois le château? Piquant à 100 mètres, imagine un peu que tu es dans la peau de la Topec. Tu te souviens de notre camping à Charleroi? Est-ce qu'il a pu pleuvoir cette nuit-là? Tu n'écris plus de poèmes? Non. Puis ça me dégoûte, c'est trop facile. Je cherche autre chose, tu comprends? Autre chose. Ça te barbe quand on parle de tes poésies? Elles sont bien pourtant, tu devrais continuer. Tiens, elles ne sont pas barbantes comme de Victor Hugo. On dirait du Prévert. Mais tu sais, Prévert, il a un drôle de succès. Où est passé Georges? Ah, il faut qu'il complique tout. Bien qu'au fond, tu sais, ça me plaît d'être avec toi. Je suis jamais venu de ce côté-là. Geneviève! Simone. Mon Dieu.
Dites-donc, il est blessé. Vous m'aidez m'aider? Georges. Oui. Il faut sortir le chien, c'est l'heure. Viens, Toto. Et tu passeras chez le laitier. T'as compris? Bien sûr, je suis pas sûr. Ben une autre fois, faut répondre. Allô, oui? Oui? Ça vous ennuierait pas de retéléphoner un peu plus tard? Mon mari dort encore. Et il prend son service à 9h, alors... Ah oui, bien sûr, nous avons une petite maison à Virène. Mon fils. Est-ce que c'est encore que c'est passe-pied? Oui, attendez une petite seconde, monsieur, attendez. C'est un monsieur qui est au téléphone. C'est un fonctionnaire de la police. Et il demande des renseignements sur notre maison à Virène. Tiens. Allô, Odile? Oui? Tu connais un camarade à Georges qui s'appelle Pierre Verny? Oui, bien sûr, l'année dernière, il était tout le temps fourré chez nous. Oui, ça? Mais mon fils? Où est Georges? J'ai demandé où est Georges, appelle-le tout de suite, bon Dieu! Un instant, je l'appelle. Je crois qu'il y a erreur. Enfin, de toute façon, je suis là. Je l'ai envoyé faire une course, il va revenir. Qu'est-ce qui se passe? Envoie-le-moi tout de suite, je veux parler avec Georges, c'est compris? Monte, quoi. Faut mettre en place le revolver. C'est arrivé à quelle heure? Il était 6 heures environ. Où étais-tu? T'as tout pris? Je n'ai rien pris du tout, il n'avait rien. C'est fini. Pour moi, tout est fini. Ça m'a fait un drôle d'effet. Georges, chut, le lait. Non, dépêche-toi, ton père peut te parler. Vous avez été à Virène aujourd'hui. Oui. Tu vas me faire la moi, salaud! Mais je te jure que non! C'est pas moi, je te jure que non! André, André, dis-le-lui! Dis-le-lui, André! Papa, c'est lui le coupable! Mais non, André, tu vas dire que c'est toi qui as tiré, non! Moi, j'y suis pour rien, moi, j'ai pas tué, tu comprends, j'ai pas tué! Papa, c'est lui tout seul qui a tiré! C'est vrai? Toi, seul? Allons au commissariat. Dépêche-toi. Allons, dépêche-toi.
rien fait. Retourne à la maison. Che c'è? Un incendio. Già, un incendio. Tanto paga sempre l'assicurazione. Mi ero appena addormentata. Perché suonano così la notte? Uff, che afa. È calda. Giulio, Claudio non c'è. Ti aveva detto che usciva? Chi? Come chi? Claudio. Aveva detto che restava in casa stasera. Avrà cambiato idea. Ma sono le 4. Già. Dove sarà a quest'ora? Che gli sia successo qualche cosa. È così delicato. Ma che delicato, è un ipocrita. Io non mi faccio più illusioni. Comincio a capirlo. È lui che crede che io non lo conosca. Ma guarda che disordine. Ti pare mai possibile tollerare che si tengano i libri in questo stato? Bisognerà fargli un'altra libreria. Ah, ecco. Vuoi sapere dove sta? La conosci? Te l'ha mai portata per casa? Claudio non invita mai nessuno. È sempre invitato dappertutto. Appunto, sarà a qualche festa. Beato lui. Però viene bene in fotografia. Senti, io torno a letto. Magari sarà proprio l'incendio di stanotte a darmi da fare domani in ufficio. Io sono preoccupata. Non ha mai fatto così tardi. Domani mi sente. Bianca, bisogna abituarsi. Non è più un ragazzino. Con tutte le donnacce che ci sono in giro. Speriamo bene. Jeep 3595, ricevuto. Brigadiere, la barca sta arrivando. Si parte subito. Vediamo subito, passo.
vado giù, No, da quando commercia in sigarette mia moglie non fuma più. Ma cammina, dai, va. Va, finanza, via, via! Lasciami passare! Lasciami passare! Vai, vai!
Pronto? Comandi, signora. Il signorino ti ha detto per caso dove andava ieri? Sai se ha telefonato qualcuno? Sì, il signor Olivieri. E chi è? Ah, non so. È uno che telefona spesso. Olivieri. Ma come si chiama di nome? Se permette, signora, volevo dirle, stia tranquilla, non è la prima volta che fa tardi, forse lei non lo Perché sa. non me l'hai detto? Succedono tante disgrazie. Ma cosa va a pensare? Bianca, se devi fare tutte queste storie è meglio che andiamo subito al commissariato, agli ospedali, dove ti pare. Ma non è mai E successo. succede oggi. Piuttosto hai cercato di sapere qualcosa di quella ragazza della fotografia. Come facevo? Eugenia mi ha detto che ieri sera le ha telefonato un certo Olivieri. Ma anche lui, come si trova? Ma è mai possibile che tu non conosca neanche gli amici di tuo figlio? Saranno compagni d'università. Vabbè, ho capito. Vado al commissariato. Vengo anch'io. No, non c'è bisogno. Aspetta che ti telefoni io quando avrò parlato col commissario. Che si sente male? Vuole che chiamo qualcuno? Ti dico, agli ospedali niente. È già una buona cosa, no? Ora stai tranquilla. Anche il signor commissario è del mio parere. Comunque manderà qualcuno a casa. Sì, 2 agenti. Ma no, è una formalità. Sì, così potrai spiegare meglio e dare tutti i nomi. La ragazza. Il signor commissario mi chiede se non ci risulti che Claudio abbia avuto dei dispiaceri. Sì, se non abbia litigato con quella ragazza. No, signor commissario, gliel'ho detto anch'io. Mio figlio non è tipo di fare sciocchezze per qualche delusione. Noi, per la verità, la signorina non la conosciamo personalmente, ma è lo stesso. Allora hai capito? Sì, passo un momento in ufficio e torno subito a casa. Vabbè. Signor commissario, le sono grato per la sua cortesia. Per carità, lieto di poter essere utile a un amico dell'onorevole Valeri. Arrivederla. Di nuovo. Piantone.
Di solito si aspetta un giorno o due. Il ragazzo potrebbe essere andato fuori Roma. Mio figlio? Ma no, per carità, avrebbe avvertito. E non ha ragione di ritenere che ci siano stati dissidi, non so, col padre. No, mio marito ha già spiegato al signor commissario, non c'è stato niente. Sa dirmi di chi sono queste lettere? Ma non saprei. Compagni di scuola, amici. Io non capisco perché, mi scusi, sa, perdiate tempo a esaminare queste carte. Claudio ha avuto certamente un incidente. Suo figlio si occupa di affari. Ma che sciocchezze, è ancora un ragazzo, fa il primo anno di università. Grazie, signore. Vieni tu. Dove eri quando hai sentito sparare? Andavamo in fabbrica a fare gli straordinari. Chi c'era con te? C'erano gli altri. Che ora era? Saranno state le 5. Vengo da casa Valmauro. Dopo. No, scusi, quel giovane Claudio Valmauro. Guardi cosa ho trovato. Suonate qualcosa di più patetico, non vedete che Marina ha bisogno d'atmosfera? Ragazzi, telefoniamo a Claudio che venga, altrimenti siamo rovinati. Cretini! Perché? Non è vero? Come siete spiritosi? Sul serio, com'è che non viene? Avrà trovato una bionda. Se non viene, peggio per lui. Che mi importa? Cos'hai? Se vuoi che ti consoli, sono qui. Eccola, sta calma. Fa l'esistenzialista. Claudio! È da stamattina che tua madre mi tempesta di telefonate. Hai incominciato alle 8. Che t'ha detto? I tuoi sono andati al commissariato. Dove sei stato stanotte? Perché hai quella faccia? Ma non possiamo uscire un momento? Mi fai lasciare tutti quanti così? Ragazzi, fate conto di essere a casa vostra, eh? Cosa c'è? Niente. Andiamo via. Passiamo di qua. Marina Locatelli. Sì, al terzo piano. È in casa? C'ha pure gente, al ricevimento. Venite, vi accompagno. Sono tutte scuse. Cosa vuoi che sia successo? Mi sta venendo una rabbia che... E poi anche tu potresti avere il buon gusto di non mettermi in mezzo. Gliel'ho detto, sai, a tua madre. Mi ho telefonato con un tono, ma che le ha preso? Ti sembra che abbia torto? Dillo. Tu dici che vieni da me e poi vai in cerca di avventure. Ah, ti hai ridotto bene. Ti sei anche sbronzato. Smettila, Marina. Smettila tu. Sono stufa, sai. Non mi importa se vai con le altre donne. Vai con chi ti pare, ma senza tanti drammi e scene patetiche. Le cose si dicono in faccia. Ti prego, Marina. Vuoi capirla che non ho nessuno? Nessuno.
Non credevo di volerti così bene, Marina. Non ti ho tradito, te l'avrei detto. Ma c'è una cosa che ancora non sai. Una sola. Una sola? Non so niente di te, neppure se mi vuoi bene. È la prima volta che me lo dici, te ne rendi conto? Devo andar via, Marina. Sarebbe bello poter andar via insieme, fare dei viaggi insieme, pensa. Vedere dei posti lontani, partire quando se ne ha voglia e tornare quando viene in mente. Così è bella la vita. Solo così si può essere felici. Ci vogliono denari, tanti e subito. Perché questa vita io la voglio vivere da giovane, a 20 anni. E non quando sarò vecchio. Hai capito? Ma cosa dici? Oh, signore, ma che ti succede? Hai litigato con i tuoi? Succede tante volte. Farete pace. Se ti danno tutto quello che vuoi. Ah, perché credi che i soldi che ho sia mio padre a darmeli? Me li procuro da me. Non è mica difficile, sai. Avevo ingranato. E come? Ancora qualche mese e poi sarei venuto a proporti. Marina, finiamocene via. E voglio salvarmi lo stesso, capisci? Non mi sento nessuna colpa. Non riconosco a nessuno il diritto di togliermi la libertà. Che cosa dovrei fare? Andarmi a costituire? Passare degli anni in galera. Perché? Rinunciare a tutto. Non mi rassegnerei mai. Mi sembra di impazzire solo a pensarci. Ma ti rendi conto? Rinunciare alla mia giovinezza. Ho fatto di tutto per godermela. E credo ancora di avere questo diritto. Anche ora che ho ucciso un uomo. Sì, Marina. Ho ucciso un uomo. Sei pazzo. Ma di che cosa stai parlando? Andiamo via. Forse noi due non ci vedremo mai più, Marina. Claudio. Scusami. Fammi il piacere. Andiamo via di qua. Non verrai compromessa. Tu non sai niente. Non sai niente, capito? Non sai niente. Non è vero, Claudio. Non è possibile. È vero, Marina. So che avrei fatto meglio a non dirti niente. Ma avevo bisogno di dirlo. Non ho rimorso, sai. Non mi riguarda, è come se non fosse successo a me. Se non mi sentissi tanto male. È stato quando sono caduto. Ma cosa mi è successo? Cosa ti senti? Non lo so, sto male. Dimmi cosa ti senti. Può essere una cosa grave, una lesione interna. Claudio. Andiamo dal medico. Ormai che importanza? No, ti porto dal mio medico di casa. Non aver paura.
va? Il dottor Bonanni. Ti accomoda il pronto soccorso. Aspetta un momento, torno subito. Che desidera? Per piacere, il dottor Bonanni. Deve essere al pronto soccorso. Chi è lei? Gli dica la signorina Marina. Pronto? Avvertite il dottor Bonanni che in portineria c'è la signorina Marina che l'aspetta. Viene subito. Grazie. È lui. Signora, il signorino è tornato. Dov'è? Nella sua camera. Che cosa ha detto? Come sta? Claudio! Claudio! È tornato! Ti prego, Bianca, lascia fare a me. No, io! Calma, calma, è una faccenda che riguarda me. Buonasera, commissario. La ringrazio, ma mio figlio è tornato proprio ora. Mi dispiace di averla scomodata. Stia tranquillo che... Devo pregare suo figlio di seguirci al commissariato. Al commissariato? Chiama il medico, presto, presto. Scusi, commendatore, il numero del telefono del dottore. È incredibile. Hai cresciuto un figlio, giorno per giorno. Te lo sei tenuto accanto. Ed improvviso ti trovi di fronte a uno sconosciuto, un mascalzone. Che ti hanno fatto? Che ti hanno fatto? Che ti hanno fatto? Claudio! Che ti hanno fatto? Claudio! Che ti hanno fatto? Claudio!
Ken Wharton. No, sorry, I'll get you the switchboard. Miss Davis? Right, for once. I definitely am Ken Wharton. But this call happens to be for Tom Bates. Though I'll admit the names are very similar. You will? Splendid. I wonder where they found that girl. Bitterly hot, isn't it? Ken Wharton. No, I'm afraid not. Miss Davis, somebody wants the head electrician. I deal with crimes, not fuses. Not at all. Can we use it? Oh, I think we agreed not to publish anything. Money. Ken Wharton. Oh, just hold on a minute, will you? Congratulations, Miss Davis. Hello? Yeah? Sorry, I didn't quite get that. My name is Aubrey Hallam. You don't know me, but I've got a bit of exclusive news for your paper. If we can agree upon the terms, of course. Are you interested? Depends what you're trying to sell. What? Look, I can't hear you very well. This is a rotten line. Can you... Give me your phone number. I'll call you back. What exchange? Saffron. Saffron 2041. It's a public call box. Right, well, stay there. Give me the saffron, please, quick. Yes, yes, right away. I want the saffron, please. No, Miss Davis, it's not a trunk call. Give me that saffron number, will you? Some chap called Hallen says he's found the body of a murdered woman and wants to sell us the corpse. 200 quid. Cheap for a corpse. Saffron 2041. Anyway, keep him talking on the phone. If the police know about it already, it'll cost us less. Yes, Miss Davis, I know. It's all very confusing, but I want. Yes, I also want Saffron 2041. Yes. Hello? This is Ken Wharton of the Daily Witness. Oh, that's all right, dear. We'll just have a little talk with your Auntie Maud, then we'll go home. What do you think, dear? Is the gentleman going to use the telephone or not? The disgusting behavior of some people. No manners at all. Come on, dear. Poor little puppy dog. He's such a darling boy. Yes, I can come over whenever you like. You've only to tell me the time and I'll come immediately. Oh. Saffron, please, speaking. Okay, thanks. Pardon me. My books. Well, where do we go? I'll show you. All right, get in. I often come here in the afternoon to read and write. As I write my poetry, I like to read it aloud. So naturally, I look for the quiet, secluded spots. Oddly enough, I happened to be reading Pope's Ode to Death at the time. Funny, eh? I don't know whether you know it. Oh, death, where is thy sting? Looking up from a book, I happened to notice something glittering in the grass. It was this necklace. When I bent down to pick up the necklace, I saw a hand, and then that white face, chalky white. Chalky white. Get me details of any woman on the missing persons list who might fit her description. Yes, sir. Strangled, eh? Why didn't you inform the police? Well, as a matter of fact, I'd half a mind not to tell anyone. Things like this are such a nuisance. Do you realize you've kept me hanging around here at least 2 hours? That's too bad. What made you change your mind?
I thought I had to get mixed up in this business. I might just as well make something out of it. Are you Aubrey Hallam? Yes. I'm Ken Wharton of the Daily Witness. Oh. Now, you can write that article if you want to. Okay. Have you finished with him? Not yet. I shall want you in my office to sign a statement. About that article. I think whatever your paper usually pays for a piece of sensational news like this, I should get double. Oh? You see, I can give you the story ready for publication. I'm a writer. A journalist? Poet. Really? You propose to write it in verse? Mr. Hallam. Yes? Look, there's no time to lose if we're going to get your story out tomorrow. I think you'd better come up to London as soon as they finish with you. Oh, righto. I'll be waiting for you, okay? Okay. Comma? I didn't say anything about a comma. From the way you dictated it, obviously had to be. I told you to follow my punctuation. I detest commas. Gertrude Stein style? Just style. Perhaps it was because my days pass in so ordinary a way. Grey days, empty days, that the white, lifeless face of the woman I found lying on the heath shocked me. What was wrong with the piece you did? Too many commas. Full stop. It is strange, I found myself remarking, how many things one sees at a glimpse. Full stop. Had they sent the pictures? The poet wants to choose the one to be published. Naturally. They won't be ready before he leaves. Oh, I'm not leaving. I intend to spend the night in London. You'll have to foot the full bill anyway. You better leave it to us to pick the best one. No, thanks. I don't think the ones in profile will be any good. Not unless they're touched up. Touched up? It's going to be printed across 3 columns, isn't it? Have you ever had your picture across the front page of a newspaper? Not that I can remember. Supposing you print, say, 400,000 copies of your paper. By the day after tomorrow, at least 1 million people will have read my article and seen my photograph. It stands to reason I want to look my best. Quite. Yes, that's right. I'm so glad. I say, can you let me have the money at once? Yes, I dare say I can arrange it. In cash? Why? Want to do the town? No, I thought I might go to the dogs. It's an odd way for a poet to spend the evening, isn't it? You keen on dog racing? Frankly, it bores me to death. But it pays. Want to go into partnership? Okay. We made a bet? Yes, a quid on number 3, 10 to 1. Childish. Now, what's your idea? The favourite, of course. By the way, you might let me have the money for my hotel and so on, say a £5. What's the hurry? You've just been paid £75. I asked for 200. You're a great businessman, aren't you? I'd like to read your poetry. It must be rotten. Give me that £5, I want to make my bet. There you are. The favourite. £80 to win. £80 to fold it. Put it down to 98. You must be mad. Well, does I put my money on a certainty? I'm not an amateur, you know. You're a funny sort of chap. I do certain things to get certain results. And I don't make mistakes. Yes, I've noticed that. Come on, let's get out of here. We can't see anything. About that murder. I think I could write you another article. Not for us, you can't. By that time, they'll probably have found whoever did it. Oh, no, they won't. See, it's a perfect crime. No clues, no motives. Perfect.
Wait till she sees my photo in the papers tomorrow. She'll be sorry. Did you win? Of course. I'll just go and collect my winnings and then we'll go. I'm not interested in the other races. £120. £120, 98. 98. Pay 'em. 100. 20. Hey, what about that partnership? Fancy spending your life at a job like that. Oh, I don't know. It pays well, and anyway, one job is as good as another. They're all equally absurd. Unfortunately, one has to work. Why? I don't. I did try it once, mind. It was in a big shop. I went there because of a girl. I stuck it for a fortnight, and then I discovered I could see her whenever I wanted to without the fag of working. Well, if it isn't a rude question, how do you make a living? Well, that's easy if one happens to be blessed with a good brain. It takes my father 2 months to earn what you just paid me, and to see what I can do with a bit of capital. Psst. What a crowd. I'd like to have all the money they're spending tonight to be bored stiff. It's just possible they're not. I know how to spend my money. I don't see why I shouldn't autograph some pictures of myself and sell them. Don't you? I bet I could get £1 apiece. You've no idea how this crime's gonna thrill the public. I'd stick to the dogs if I were you. Would you like to publish some of my poetry? I doubt if our readers would appreciate it, but you must let me know if you find another body. Big crowds. I hate them. Because I didn't want to be one of the crowd. But when you're a somebody, it's different. Then it's millions of people who envy and admire you. You talk as though Mrs. Pinkerton got herself murdered just to help you become a somebody. Anyway, she gave me my opportunity. Or rather, the person did who... I wonder what he was like, the chap who killed her. His hands, I mean. Big and strong, I imagine. What do you think his hands were like? Like yours, perhaps. Did many people come to see me yesterday, Gran? The police did, Aubrey. They were ever so cross when you weren't here. When did you get home? Late. You shouldn't have gone up to London like that, not without saying anything. Oh? Why not? Because it wasn't right. You should have told them first. That's just what Mr. Wilson was saying. You give him a copy of the Daily Witness and say it'll cost him £1 if he wants my signature on the photograph. Aubrey, yes? Shall I leave you a couple of pounds? You may need it if... I've had nothing off you for 2 years, so why should I now? I just made £100 yesterday.
You better get tidied up, Gran. I expect there'll be a lot of people coming to interview me. Just thinking of himself, Mr. Wilson. That's all. I'll tell Aubrey what we think about the way he's behaving. Disgraceful. That boy'll get himself into a lot of trouble. Serve him right at all. I must be off. It's late. I must say it's a lovely photo. I wouldn't know it was our Aubrey. Off to work. I'll bet those chaps at the shop were green when they saw this. Even the newspaper men in London said it has style. It's early. I've had a cup of tea. No, thanks. I can only spare a few minutes. I've got to go round now and see the police. Listen, Mr. Hallen, I thought I'd made it quite clear that I don't want to see you. I don't want you to ring me up or write poetry about me or anything. There's no point in it. There is for me. Well, there isn't for me. I hope you don't mind everybody staring at you just because you're with a celebrity. I don't see there's anything so wonderful about stumbling over a woman someone's murdered. It's nothing to boast about. You should hear what some people are saying. Oh, I know that I should have told the police first. Is that why you won't see me? It's not the only reason. But you think they're right, eh? I do. You've no idea how stupid the police are. It took them hours to come to the decision I'd reached in 5 minutes that the woman had been strangled. I think I could be a lot of help to them. Why, isn't that nice? Then you'll be able to write some more articles. Certainly. You just keep watching the papers. You'll be reading about me again. Hello. Hello. Your name is a murmur, Sally. Your name is a sigh, Sally. Your name is my victory, Sally. With your name, Sally, I'll conquer life. There must be some mistake in the address of these letters of yours to Sally. They've been sent back. That fears not death. Not feeling well, dearie? You shut yourself up in here too much. Well, not much to go out for in this dead and alive hole. Gran, could you lend me £1? Ask your father. I'm asking you. You had such a lot of money last week. And I'll have a lot more soon. Oh, come on, Gran, lend us a quid. It's a good investment. I've got to go to London. Thanks. Are you Ken Watton of the Daily Witness? Hello. Hello. I'm Aubrey Hallen. Oh, what brings you back to London, eh? Oh, I've come to see you. I thought I'd miss you. I called at your house and they said you just left. Seems my good luck's still holding. I thought I told you we're not interested in any more articles. Haven't found the murder yet, have they? They will. Give these gentlemen a tanner, will you? How's the betting going? Just dropped 60 quid. Little mistake. I must have let you down, eh? Oh, well, perhaps your poems aren't so bad after all. Hey,
How would you like a sensational piece of news? Exclusive, of course. Another corpse? No. Something that'll revive interest in Mrs. Pinkerton. What if I told you I'd seen the body 4 days before I rang you up? Well? If it's true, I'd say you ought to go to the police. Excuse me, I am rather busy. But I'm offering you a story. Of course, if you tell the police like you did before, I shall just deny I ever said it. I see. Mind you, I wouldn't deny it if you made it worth my while. Look here, Helen. I don't know what you're up to, but it's about time you pulled yourself together. A newspaper man is hardly the one to preach a sermon. Especially one on my paper. But you've got a certain amount of brains. Pity you waste your time like this. I know I could have a steady job at £7 a week, keep my nose to the grindstone, a ton of oil until the war comes. No thanks. I like to play for big stakes, and that's what I'm doing now. Well, does my proposition interest you? No. But it should interest the police. And perhaps not even them now. After all, the autopsy showed that Mrs. Pinkerton had been dead for 4 days. The fact that you found the body earlier than you said, if it's true, proves nothing. Except that you're even more a peculiar person than I thought. But not very convincing. What if I'd seen Mrs. Pinkerton before she was killed? I'd still say you ought to tell the police. Supposing I told you that I killed Mrs. Pinkerton. I wouldn't believe it. I've considered the possibility, but I don't think you've got the guts. That's just where you're wrong. Thanks. Come along, Janie, we're going to be late. I murdered her on Wednesday the 4th in the afternoon. Actually, I met her at the cinema. Of course, it's up to the police to prove it, and I don't think they ever will. I couldn't even prove it myself. It's the perfect crime. Is it that you're prepared to tell the police what you've just said? Why not? It's a tricky game, but it's worth it. I'm certain to win anyway. Want to bet that I don't get away with it? There's nothing they can ask me that I haven't got an answer to. Mind you, I would have preferred to write my confession for you. At a price, of course. But since you've suddenly become the model citizen... Come on. Yes, that's the house where poor Mrs. Pinkerton lived. There. I saw her go out that day. A lot of lipstick she had on, too. Then, later in the evening, when my kid, don't know why I said kid, she's got one of her own already, said hello to the young man. I turned to Mrs. Conroy there. Isn't that Mrs. Pinkerton, I said. Isn't that right, Mrs. Conroy? Yes, dearie. Then Maudie, that's my daughter, and she was at school with the Helen boy. She said it was him Mrs. Pinkerton was with. Were you very friendly with him? No, not really. I never understood him properly. He seemed sort of different from other boys. Always writing poems about me. Was he in love with you? He said so. After I wouldn't see him anymore, he went on writing letters with poems in them. I sent the last few back without opening them. You haven't talked to him much lately? Only once. He was waiting for me on my way to work. That was after the body of Mrs. Pinkerton was found? Yes. He had that paper with his photo in it. Seemed very pleased with himself. I see. I must come and have another talk with you sometime. Good day. Helen said her face was white. Chalky white. Of course, it was white immediately after she was strangled, and that's how he remembered it. He didn't realize that 4 days in the open air would be sufficient to reduce it to this state. That's where he slipped up. I admit that the circumstances relating to this crime are very strange.
There is no doubt that Aubrey Hallen had met Mrs. Pinkerton. It is also quite likely that some, at least, of his extraordinary statement is true. Namely, that he found the body 4 days before the morning he decided to sell the story to the Daily Witness. Aubrey Hallen is a misfit, a young man with no friends and no occupation. His father let him study, so the boy should have better chances than he had. But Aubrey Hallen had no intention of working for a living. He grew up alone, thinking only of himself and how to make money and become famous quickly. Standing over Mrs. Pinkerton's body, he wondered if the opportunity had arrived that he'd been waiting for. The opportunity to make money and to get into the limelight. He is suffering from an ailment all too common amongst young persons of this age. He cannot settle down to the idea of an ordinary life. He wants his picture in the papers. That is the whole story. This confession of murder is childish and absurd. It is the invention of an avid reader of thrillers, who at the same time carries in his pocket always a volume of Shelley's poems. Mrs. Pinkerton was killed by a sadist. Whatever you may say or think of Aubrey Hallen, it is impossible to visualize him in that role. Now I will ask you to listen to some verses. I feel like a swallow soaring through the sky. The air is warm and bright are the clouds. I want to climb up and up until I reach. Do you see it, that blue oasis? Then I shall fold my wings like yours, my love. And so on. Those lines were written by Aubrey Hallen. Good or bad, they cannot be the work of a sadist. Silence in court. Finished? A great deal has been said about Hallen's confession. I now propose to read it. I've already said I meant to be accused and then deny the accusation. Be quiet, man. Afterwards I shall write about this experience. On August the 4th, I went to the Saffron Cinema. I was sitting in one of the seats when the woman in the next seat tried to get into conversation. In spite of the darkness, I realized the sort of woman she was, so I didn't answer. But she went on talking to me, and in the end, though I don't know why, I agreed to follow her outside. She came out after me, and we talked outside the cinema. At first, I felt a little embarrassed and regretted the foolish impulse which had prompted me to give way. I realized that I had acted on the spur of the moment. Nevertheless, it was now too late. My last attempt to escape the situation was frustrated by her all too real presence and insistence. Cooey! Here we are. Didn't see me, did you? No, not at first. Shall we go to your place? Well, really, I've got an appointment. Oh. Where do you usually go? Well, there's the east. Yes. Yes, okay.
from here. Yes, isn't it? You're just a boy, aren't you? I got a daughter about your age. In trouble, too, she is. My husband's in prison, and I got my youngest girl to keep. So I have to make my living somehow, haven't I? I haven't had much luck. Maybe I don't deserve it. I'm sure you do. Shall we stop here? Looks nice to me. Got experience, haven't you? You, come here often? No. I don't often go anywhere. But now that I got my youngest child to keep, we've all got our troubles, haven't we? I'm glad you came along. Oh, what cold hands. Better let me take your necklace. Do you want to hold it for me, dearie? Pretty, isn't it? Not worth much, of course. Still, it looks nice with these colours. Oh dear, there goes my best stockings. Come closer, bad boy, it's cold. Cold, are you? Well, lie down here then. There. Is that better? You are sweet. Aren't you cold? No. I'm all right. Look. You got me all trussed up so I can't move. Now, don't worry. You just keep quiet. Thank you, dear. You know, I thought at first that you didn't want to come with me at all. Jury, you will now retire to consider your verdict. Mr. Gilbert, it appears the accused wishes to say something. Have you anything to say before the jury withdraws? No. The members of the jury are entitled to think what they like. Do you realize that you have been accused of killing a human being? The death of a human being is of no importance. I will well and truly keep this jury in a quiet and convenient place. I will not allow anyone to approach or speak to them. Neither will I speak to them myself without leave of the court. Ah, Mr. Wharton, I wonder if you remember me. Yes? My papers followed your example. We've offered a weekly prize for the most sensational piece of exclusive news. Personally, I don't think we're going to get very much, but it's certain to rouse interest, and you never know. Quite. Of course, I never expect a stroke of luck like yours. If it weren't for you, Hallam would never have committed murder. Would never have confessed, I was going to say.
How did it go? Was he condemned to death? Yes. I hope you're satisfied. Where's the nearest telephone? I want a London call quickly, please. Central 9090. Hello, Daily Witness. Ken Wotton here. Yes, Miss Davis, I'm quite aware that Mr. Wotton is not in London because I am Ken Wotton. Now listen, Miss Davis, I've had just about as much as I can stand. Yes, yes. Se anche uno solo dei nostri figli, ascoltando le nostre 3 storie, si sentirà guarire dal fascino morboso che troppe immagini falsificatrici coltivano in lui, se chiunque scorgendo senza veli il volto dell'egoismo sentirà rinascere in sé la fede nella solidarietà umana, il nostro lavoro non sarà stato vano.